बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक मोटिवेशन। आज की ये वीडियो सदक़े के फ़ज़ीलत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब कोई अपने हाथ से सदका निकालता है तो सदका उसके लिए 5 जुमले कहता है, और वो 5 जुमले कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ सदका के फ़ज़ीलत के हवाले से कुछ अहादीस शेयर करूँगी। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो कि सदका अपने अदा करने वालों के लिए कहता है। तो आइए चलते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सदका की इस्लाम में और हदीस में बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत बयान की गई है। सदका कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ये आपको बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात और परेशानियों से बचा लेता है। और आप जिस दिन का आगाज़ सदका देने से करते हैं, उस दिन आप अल्लाह के हाथ से हिफ्ज़ व ईमान में रहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हर किस्म की बुरी चीज़ों के शर से महफूज रखते हैं। सदका की फ़ज़ीलत के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिरमिज़ी। मतलब ये है कि सदका इंसान के गुनाहों को इस तरह से मिटा देता है जिस तरह की आग पानी को बुझा देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। सही मुस्लिम। मतलब ये कि बज़ाहिर तो सदका देने से माल कम दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस माल में बरकत अता कर देते हैं, और वो थोड़ा होने के बावजूद भी बरकत वाला बन जाता है। और सिर्फ माल देना ही सदका नहीं है, बल्कि सदक़े में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। सदक़े में ये भी शामिल है कि जब आप किसी से नरमी से बात करते हैं तो ये भी एक तरह का सदका है। किसी से मोहब्बत से मिलना, किसी की मदद कर देना, रास्ते से पत्थर हटा देना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, और किसी प्यासे को पानी पिला देना, ये भी छोटे छोटे सदक़े हैं। और अगर आपकी नीयत खालिस है तो इसका आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बहुत ज़्यादा अजर मिलता है, और आपका सदका छोटा होने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बहुत बड़ी हैसियत रखता है। इसलिए हमेशा सदका सच्चे दिल से और अच्छी नीयत के साथ दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी सदका है, हत्ता कि अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट भी सदका है। तिरमिज़ी। सदका के फ़ज़ीलत और ताकत के हवाले से मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी और मुख्तसर सी कहानी शेयर करूंगी। एक ताजर जो रोज़ाना अपनी आमदनी का एक हिस्सा खामोशी से गरीबों में बांट देता था, एक दिन उसका कारोबार आग से जल गया। लेकिन अजीब बात ये हुई कि सिर्फ वो हिस्सा महफूज रहा जहाँ वो सदका का माल रखता था। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौजज़ा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और ये इस बात की निशानी है कि सदका मुसीबतों को टाल देता है, और सदका आपको हर किस्म की आफात से भी महफूज रखता है। इसलिए हमेशा सदका देने की आदत डालिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सदका की फ़ज़ीलत के हवाले से मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी और ख़ूबसूरत सी मिसाल शेयर करना चाहूँगी। एक नौजवान ने रोज़ाना एक बोतल पानी मस्जिद के बाहर रखना शुरू कर दी ताकि लोग उससे वज़ू कर सकें। चूँकि उसकी नीयत अच्छी थी और वो ये सब कुछ अल्लाह के रज़ा के लिए कर रहा था, तो कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने उसे अच्छी नौकरी से नवाज दिया। याद रखिए, जो दूसरों की आसानी का सबब बनता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। सदका के फ़ज़ीलत के हवाले से कुछ अहादीस और वाक़यात शेयर करने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब कोई इंसान अपने हाथ से सदका निकालता है तो सदका उसके लिए कौन से 5 जुमले कहता है। सबसे पहला जुमला जो सदका कहता है वो ये है। सदका के फ़ज़ीलत के हवाले से कुछ अहादीस और वाक़यात शेयर करने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब कोई इंसान अपने हाथ से सदका निकालता है तो सदका उसके लिए कौन से 5 जुमले कहता है। सबसे पहला जुमला जो सदका कहता है वो ये है। सदका कहता है कि मैं तेरे हाथ से निकलकर अल्लाह के हाथ में पहुंच गया हूँ। यानी जब कोई बंदा सदका देता है तो वो ये समझता है कि उसने ये सदका किसी को दिया है,
مگر حقیقت میں وہ اللہ کے حضور پیش کر چکا ہوتا ہے اور وہ صدقہ کسی دوسری کے پاس جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا جملہ جو صدقہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے بلاؤں کے مقابل ڈھال بن گیا ہوں۔ صدقہ کہتا ہے کہ اے میرے دینے والے، میں تیرے لیے بیماریوں، مصیبتوں اور حادثوں سے بچاؤ بن گیا ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ صدقہ ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو نظر بد، قرض، بیماری اور دکھ سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا جملہ جو صدقہ بولتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے قیامت کے دن سایہ بنوں گا، یعنی قیامت کے دن جب سورج سر پر ہوگا اور دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تب یہ صدقہ ہی ہوگا جو کہ ہمارے لیے سایہ بن کر ہمارا تحفظ کرے گا اور ہمیں سورج کی گرمی اور تپش سے محفوظ رکھے گا۔ چوتھا جملہ جو صدقہ بولتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرے رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی صدقہ واحد ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کے غضب اور غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ یعنی اگر کوئی بندہ بہت زیادہ گنہ گار ہو لیکن وہ صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ پانچواں جملہ جو صدقہ بولتا ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھولنے والا بن گیا ہوں۔ صدقہ کہتا ہے جس طرح تو نے دنیا میں کسی کی مدد کی، میں تیرے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ سورہ البقرہ 265۔ یعنی جو کوئی شخص دنیا میں صدقہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے لیے آخرت میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ شخص صدقہ دینے کی بدولت جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے صدقہ نکالنا ایک ایسا عمل ہے کہ وہ ایک طرف تو صدقہ دے کر نیکی کا عمل کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف وہی صدقہ اس کے لیے رحمتوں کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ اس طرح صدقہ دینے سے انسان کو نیکی بھی ملتی ہے اور وہ رحمتوں کا حقدار بھی ٹھہر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ قبر کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ بہقی شریف۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ صدقہ دل کو وسیع کرتا ہے اور زندگی کو حسین بناتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ اور صدقہ دینا دراصل مال دینا نہیں، مصیبتیں خرید کر ختم کرنا ہے۔ کاش یہ بات ہر انسان سمجھ لے، کیونکہ صدقہ ہی ایک واحد ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر طرح کے بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور آپ صدقہ کی وجہ سے اللہ کے خاص حفظ و ایمان میں رہتے ہیں اور آپ کی زندگی کی پریشانیاں اور مشکلات صدقے کی وجہ سے آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، اور بعض اوقات صدقہ آپ کے لیے ایسے ایسے معجزات کرتا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور آپ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ صدقہ میں بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت سے لوگ اس کی فضیلت کو اور طاقت کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو آسان، خوشگوار، خوشحال اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی صدقہ دینے کی بدولت آپ کی زندگی بہت زیادہ پرسکون ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ صدقہ کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔